tuvene efuna da matondo kwa nzambi ndio tuvenda kama mtango ya bika kibemi luva mtu nzambi lo yala mkati kwa yenu imakanda meno mahonzo tusamba fumu binka mtango ya kilomita kalendo kyapo pasi mtango ya kilende da kakaya na mvuvo wako mvuvo nila kwa famila ya onzo mvuvo ulenda kutukubika mvuvo ulenda kutuvana luvamu mvuvo ulenda kutulungisa mtango ya mpasi mtango za onzo diano mfumu bika watufawisa kadingo mavu ekandeja kusida longo mibosi Yesu Kristo kala ndonga mutango ya nzira mwanda vula mukumba Yesu Kristo amen keludi tuli eno ya kitu hadi mutango ya mulenda kufauluza kuzaisavo tunakaka ndadaka na katuyambudi kumanki nzuza nzambi zikangamene wantu kubeta sambi lako yuwa utokubuzo lavo toloshavuluisavo nzuza nzambi zozatumilo kwa miko wantu kazaki beninzo nzambi kato matalanga ko ntango ya tukutekali benivo umugwigizi ya neonto banakene na kibene kitu kase nzo ya sambu idiano vo zone to vovela mnakanda Philippines kanda Paulo kabese Filipo mukapu kya sambu mukapu kya samba mjila kapu kya njila ya samba mjila nsambwa ungi ajika to vonda kuna kwa jodo kalukito kada sambu ko chodi ambuko kanchi luvana maonzo kuna kwanzani musambu mumama maonzo idiano vo tukudili mnakanda Paulo kabesi Efeso mukapu kya samba no njila ya kudu timu na njila ya 18 katutanga ya onzo ko kanchi to tanga findamu muna vutukila muna mambu mankaka lukala kikesa muna mfumu ye vuvu mungolo zandi luvuata mwani no ya nzambi mwani na kimwana ya nzambi mpasivo lwalenda kakidila oluvunulwa nkhaja mpemba kadi yeto katu mwana nga yewantuko kanchi tumwana nga yewisa ya lendo yala nganza yayi ya tombe ye mianda kamimonekanga ko ikuma lusadila ya onzo ina onzambi kaluvene mulenda sunda muna lumbu kyampasi ye lukala lwasiama musunda mtantu mieno mya onzo amen ndivoro wau ngeye kuna nzo tanga muna Biblia muna Efeso kapiga sambano njila ya 10 timu na njila ya 18 au tuzoleva mtango yayi zolevavo tuvuata enwani na yakimwanda nitu zetu zinakwaniza suni kati nwani mwanzambi katoveni ya lendo ya ngolo tarataka munakanda Paulo kabesi Korinto wanzole wa Korinto kapiga 10 njila ya 3 njila ya 5 njila ya 7 tuna enwani na imosi ya ngolo ile kibeni ifute joy samtantu nefute chili saibe na malbenda na mimaluvumu bila mifute katula eto mama onto matombe bila toka desenza tela zimbangi tuna wantu ya wote bada mvongo yemfungu zanze ya imuvu wabenavo tuna mtantu musiki na kita monekako coronavirus mtantu musiki ta moneka mumeso kwa kimuntu ko kanchi una tantu kwa kibeni waluvu mamula wantu udakuna kimwanda kuna nima jelo koko kuna ye mianda mimosima mbimekana mpemba mita kubika kibeni fasa kesa o mianda nanze ya yowana nzambi kanchi kwa ngeye unayo Yesu Kristo kumuni uongako gita kuvana enzailo zaji pasivo wavuata kaka enwani no yakimwanda pasivo wakala wanunga mnatango za onzi kalavo kumpepea ukela mene ngeye waduga mnalufa la Yesu Kristo yefutu mugade vanakuluzu kavo mafana maonzi mafana kana nzambi batuvana lendo kadikana nzambi kavule munankanda wantete wa Yohani kapiga 3 jira ya 8 kuvo asumuka katufite tino yetu kado mwana nzambi waiza okutantanga damu da fasa kesa samu ya onzo ya tombe nzambi wafani sama onzo muna lufa yifutu kwa Yesu Kristo yetu kakibuka shituanu twalunga muna lufa la Yesu Kristo kuna menga tatiamuna ijanu ko katula wonga kanzi vumina nzambi vuata enwani na yakimwanda tuka muna malu tia kuna tu pavulevo vuata enwani no yakimwanda to ina vitu kulungisa vena kibene nwani nzambi kakubika ludi ya nzambi kifutika la ya kintuadi unchongi wa nzambi kifutika la ya kintuadi tambula diadi sanfo nzambi unavo inzapa tuzakimwanda vuata kibeni kapaseti navo yakimwanda info nzambi vuata skudi navo iluku kilulwaku lufete kibeni kutani na muimbevo ya onzo itakuiza muvendo za onzo itakuiza muvita za onzo zontando kulatela mesa vuata kibeni enwani na yakimwanda yadi bosu kwa beshi lomba kavu muna kabuga kuna kukanda Paulo kwa beshi lomba kabuga
ni kapu ya 13 njila ya 10 mosi sibula njila ya 10 ya babuluzaya elumbu ta vyoga se lumbu ya lumbu ya mpasi lumbu ya lega ya lumbu ya sika makomaki ulukudulu dulu fina mene ndande jende tabaka bulo ntanga tatambulo mavu wanzana tangu ya ai ufugu uvasa yo kumasikia idano ko kwange mungu ikizi kulekiko kuyoiko kolesalu ko kilomita za hondo sambila fuku muini nzuza nzabi bakangi dizo tantu kazolule govana ami kuzibasamba kati kabakangi di nwa mietoko kabakangi di nwa mietoko gina muvutukina kabakangi di nwa mietoko muma ontu biyalo kata fuva kwa wando savo lenda kwedo sukula moko kakibisa nwa lembikia maonzo lutambuluila kadiamu kumaki makai sala luvanda kukai sala kanzo mungu kulo mvova nzambi kuvo omuntu kana zambi kawolevo avo muntu lenda kikengela zambi kakengele kompamba kitakengela avungu atu katungu nzambi katungu kompamba katungu idiano vukwa ngeye mpanyame mambo ilivyo vesevo vuata egoni no yakimuanda pasivo waleda lunga muvito ya itela mene munatemba kelo vuja kitela bene kita fasa kesa mioyo munza ya onzo kuna bedavu bedaye mvuilu bedaye nzailu bedaye le baisu bilie bedaye le baidi le Afrika kastala ezimpange tunda beta fuila kumaki onzambi olwege muntango wa okazole fata kesa enzailu zaki muntu za wantu ibyano vo ndonga bamonanga vo mvo amabenena ndonga bamonanga vo ya bavu ata benena ndonga bamonanga vo ya balungila benena kanzambi takwa monavo mpavala yempavala kuna chantango ya onzo kuchantango vavala ibyano vo tala emya yumpe wantu bile betafula kumoni wonga kongeye vumina nzambi ovuvumini nzambi ilubanchi kulwa zai nzambi shikakala ya ukintwali kuna kanda yo wani kapika 10 njila makomoli 3 kontu nozolanga zola nzambi seka lunevu vomyango kavulu lunevu vomyango usadidi myo nzambi seka zola nzambi kuzolele yese yemuana seka tunga munakati kwa ngeye nzambi tunga munakati kwa ngeye bonjo Paulo kavula mna Romano 8:32 vule vonzambi na munakati kwa yeto nani kututela mena nani kutufunda nani kutubebesa kavena kima kifitu kutufuata kesa ko munantangu ya nzambi na yetu kintu wadi bonjo kavulevo kabateka nganizo leko munantaba kete igano vo yeto ensuku zetu kuzatanga kona kwa Yesu Kristo kavena chuki kifete kutoka kona mtu wa mwana nzambi ko igano vo ungeye unakibeni wafunu kona ntondosha nzambi bika elenu kanzabe kala mnakati ngeye vuata o elwana nakimwanda pasivu alunga muntango yayi munomantanga mpasi bika oluvongo nzambo yana mnakati ko yeno munakumba Yesu Kristo amen.